सतराय तुच्छाटकु चतर केते मुद्दी न हे पद अचारे के अरे बाहु आज्ञा बाहु रे आज्ञा तो मामुटा कुआड़े गला में केने गला जे मुई जानि छे जे मका तई लोग फोटे देला आर छोड़ा हाजी पर्यंत कुआड़े जाई जे तार किछि भी खोज खबर नहीं सत करे तो मामुटा कुआड़े गला मुई नहीं जाने अरे बुढ़ी बेई तू केने गो क्या बेलू पुता तू केने इचू ए पुता नहीं कहना पुता मुई तो इता भाता छिनी रे पुता भाता छिनी इचू ए पुता मुई गुला गुला चिंगड़ी जाउते ना रे पुता ए दिनी मेरे सोमवार दिने मिलवा ये बुआ हमर सरपंच आ जा तो कहिथिले रे पुता ए कोइले हेबा के कर बुआ कोइले से हेबा करे नाती हम दादी केनता अछि ए बुआ तोर दादी भी तेरे पुता बन के गाड़ी जे थिला तो सरली गला तक तार गोड़ भांगी गला गा पुता का कहलो टीटी मन कोलो के क्या टीटी मना कर भी रे बुआ अच्छा थिले तो कर भी रे नाती मुई भी झाड़ा ही जाउते रे पुता घर के जाना भी जीवी ना जा घर का जीवी ना जई भूसा मुड़ा गुटे केन पुता हटा बोया गुटे पीछे देखो पीछे बोया का पीछे तू देखो घर के जाना जा जाउते ना है पुता ए बाहु सब जानू छा मैं अरे मते तो संदेह लागुची बोधे एटा मोहांती नुहे दबे मका बस्तर हरण करबो का बुआ ए मोहांती आपे सोड़ा खाइला पीला के फावाइला बेलकु तो आग आउ सोड़ा युद्ध बेलकु एमिति पछ हे जाउछु काहे के बे नहीं सारे मारा भूल जाई छी सारे मोहांती सारे तू मो अंतरंग बंधु बोली तते छाड़ी देउची सारे ता न होले सोटा को सस्पेंड करि न थांती कि डिसमिस करि न थांती ये बुआ नहीं सिद्धा इंद भोगम्मा नहीं सारे भूल मां को भोगरे लगाई थांती सोड़ा नहीं सारे ठीक अछि भूल जाई ना ठीक अछि हे महंती सारे ए देख महंती मोरी परम शत्रु महाराज आदर्श सामंत को बंदी करी सारिची महंती अनेक दिन धरी देखुथिबा स्वप्न मोर वास्तव रे पूर्ण हेबा को जाउछि सारे हे महंती विज्ञ पुरुष माने स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध करी जाइछन्ति शुभ कार्य विलंब करवा समारो उचित हो हां सारे मु एई शुभ मुहूर्त रे महाराज आदर्श को हत्या करी मो हेबे एई कलिंग राज्य रो राजा राजेश्वर आइए एलियन तो सारे सेनापति मो जीवित थाउ थाउ तमे मो पिता ऊपर को अस्त्र उत्तोलन करिवार साहस कर केमिति ओहो राजकुमार सिद्धार्थ समंत्र जिते बेले तमे निज दी आखिरे सब देखि सारिछ ताहेले तुमको लुचेबी कहेकी अबे तू किएबे एमिति बाघ परि मते अनेचु कहेकी कहि परिबु तो निज परिचय रे मूर्ख सुनी पारिबु परिचय मोरा जो विक्रमादित्य को षड़यंत्र करी हत्या करिथिलु सही विक्रमादित्य का पुत्र मो आदित्य महंती सारे
এই সোলা হরমজাদা মেছড় টকা হଉଛି স্বর্গত মহারাজা বিক্রমাদিত্য এবং মহারানীଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ। ହେ ମହାନ୍ତି, ସାରେ ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଏ ବୋଲି, ହେଲେ ବାହୁରେ ଆପେ ଆପେ ପାଣିଟା ଶୋଷ ପାଖକୁ ଆସିଲା ରେ। ସେନାପତି, ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିଏ ଶୋଷ ଆଉ କିଏ ପାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସମୟ। ତାମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ହେଇ ଅଗ୍ନ ତିବାରୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ। ହେ ବୀରପୁତ୍ର କେବେ ହେଲେ ରଣକୁ ଭୟ କରେନା। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ତମ ପରି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମେଛୁଣ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଦିଟା ଜାଲା ବାଘ, ମୋର ଦିଟା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ମୋ ବାହୁବଲି ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଦେଖ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି। କାଟା ଭାବୁଥିଲି ରେ ପୋ ମଡ଼ିଆ ରୁଚଲା ପରା ରୁଚି ଦେବି ଦେଖିବା। ନେଇ ଚିନବାର ତାର ମକେ ମୁଇ ରିଗା ହେଲେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। देखो घसरे पकोचे जे सोला तो का टुकल नहीं दिया ना बाबा उटा भारी जीवा पेल नहीं ना गुरु कना गल तम डरी गल ले ले तम के नहीं बाजी से हे महंती, अरे हे महंती, अरे से छोटो पिलाटा रे किटा छोटा तारो खांडोत्य रे जा हेनी। अरे जिते जाहेले भी से पूरा तो निज भणजा माना सुनी छोटा रे बुआ। अरे ताकू क्षमा करी देनी। आशीर्वाद दलिया क्षमा कर दलिया पुता घसरे पकोचे पूरा पिटला पूरा बुआ बुहागु ओ बुआ बुहागु का कहलो बुआ कहलो बुहागु गुरु ए ठीक अछि गुरु एबे देखिवा महंते सारे सर्वप्रथमे आमे आदित्य को हत्या करिना। हां लड़की को टिक टिक करी हरी
ମୋ ଝିଅର ମୁଁ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳ ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତ କର। ହେ ବାହୁ, ଆରେ ହେ ମହାନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ରେ, ଖୋଲି ଦିଅ ବେ ଖୋଲି। পিতা বা পিতা বা এই কি তোমা চমৎকার রূপ হেলে এ পিতা কিন্তু মোর নুহে পিতাକୁ ମୋ ପିଲାଟିକାର ଦେଖି ଆସିଛି। ତମେ ମୋର ସେଇ ପିତା ନୁହଁ। ସେ ପିତା ତମେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ପାରିଲ। ହେଲେ ପିତା, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ପାଇଁ ପିତା? ଏ ଗର୍ଭାଙ୍ଗ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ମଲା ପରେ କଣ ୟାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବ? ଛି ପିତା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପିତା କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। अन्ना तिवारी, एते सुंदर सुना संसार को चुना कर दे तू किछि धन संपत्ति टंका अर्जन करिछु। हेले कहा हाउ तू पाइलु काना? हाँ कहा 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 तू पाइलु काना? ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଏକା ଜୀବନରେ ପାପ କରିଛି? ଆଜିର କଳି ଯୁଗରେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ପାଖରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଟଙ୍କା ରୂପୀ ରାହୁଟା ମୋତେ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ମୁଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲୋଭରେ ଯେଉଁ ସପନ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସପନ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଗଲା ସତଠୁ ସପନ ଅନେକ ଦୂର। ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମା। ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ରେ ମା। ତୁ ମୋ ଝିଅ ନ ହୋଇ ମୋ ମା ହେବାର ଥିଲା ରେ ମା। ତୁ ଯଦି ମୋ ମା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ମା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ରେ ମା, ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କାମ କରିଛି ସେ ସବୁ ଏଇ ଶଳା ମହାନ୍ତିର କଥାରେ ପଡିକି କରିଛି। ଏବେ ମହାନ୍ତି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବେ ଶଳା? ତୋରି ପାଇଁ ପାଲଟି ଗଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ତୋରି ପାଇଁ ପାଲଟି ଗଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଲ୍ଲାଦ। ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳା, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଛାଡ଼ିବିନି ହରାମଜାଦା, ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ।
ସତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଖରାପ ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ମତେ କହୁଛି ବାପା ତମକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ହେ ମାଉଜଳି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ରେ ମା हे प्रभु चका आखि मोर तो भूल हो जाइछि प्रभु जदि पारिब मते क्षमा करि दब ईश्वर तमकु एठी थाई करूछि प्रभु कोटि कोटि नमस्कार एमिति भूल कली मु जहार क्षमा नाही एमिति पाप कली मु जार प्रायश्चित नाही एमिति भूल कली मु जहार क्षमा नाही एमिति पाप कली मु जार प्रायश्चित नाही बाजिला रे घंटी बुलिला बेला डाकुची मोसाणी डाकिलाणी काल सेति पई आज करूची शपथ करिबिनी केबे भूल आपण बाबा को कहवा अनुजाई आमर दुईटी परम शत्रु तो वर्तमान समाप्त हो सारी किंतु से महांती मौसांकर तांको भणंजा वर्तमान रही जाइछि हुए तो आगामी दिन में ए मध्य कहार सुखर संसार को भांगिया पाई चेष्टा करि पाए आ सेथि पई आपण दी जण ही तार दंड विधान करतु पिता ठीक अछि पुत्र सिद्धार्थ अरे सांग बाहू एपटे देखिल भल लगी देख बुहागु तम मामू कुआड़े गले जानी छ मोर लागी कोनिया मांगी जाइछ अच्छा से एपट सेपट को गाँ को सहर जाई नांती से ऊपर को चली जाइछंती आ वर्तमान मध्य आमे सेठा को तते पठाइबू मुई नहीं जा काहे की जीबुदी मैं बस ना से जा अच्छा अबे हां तो मामूटा सब मरी गला हां तो कोन दुख होनी ए दुख हेबा जे मोरा से गला ताहे कथा हेले तो मामू सहित जो मिसिकी मते मधुआ कहिलो मध्य बेरुकिया में मदा लगे पीदल ढक ढक अरे मत कियालो तमे तो बाध्य कलो तमर बुआ के मधुआ बना लाके के हम मामू सरा पतिया के फालतू बना लाके हम मामू अच्छा तार लागी फालतू लाके तमे दोषी हो छे हम केनता कर मार खेबी तमे केबे कथा सुनी न का कथा चोर सहित रहिबो बुद्धिमान हेबो चोर ही भाजिबो नहीं आउ तमे तो मामू को सहित रहिथिलो मुई रही छी हां देखो से तो मामूटा
କୁକର୍ମ କୁବୁଦ୍ଧିଆ ହବ ହଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏ ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇପାର ହଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ତମକୁ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ସେଇ ଫଳର ଦଣ୍ଡଟା ପାଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିବି ହଁ ଶପଥ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ହଁ ଶୁଣିଲ କି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଗକୁ ତମର ପରିବାରকে ମାରିଦେବି ₹150 देगा। ତମ ଘରେ ପୁରାପୁରି ନି ବାନ୍ଧିଛି ହବା ଜିନ୍ ଦୁର୍ମା ଦୁର୍ମୁଛ ବୁଆ ଗো ମୁଁ ଯେସି ନା ବୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଘରକେ ଆରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକା ଏଠାରେ ନାଚ। ମୁଁ ନାଚବି ତା ହଁ ବୁଆ ଗো ঠিক আছে নাচছে ନାଚ। ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ ବାକି କଥା ଅଞ୍ଜଳି ବୁଝିବେ। কি রে ডাড়িয়া କଣ ହେଲା ଭାଇ? তুই বড়া তুনি আর আমি মার খাই তুনি ଆଉ ମାଡ ଖାଇବୁନି ତ କଣ? পেড়া ଶଳା ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ମାଡ ନ ଖାଇବୁ ନା କଣ ମିଠା ଖାଇବୁ ରେ? মারি পকছ এই ଚାଉଳ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଖାଇକି ଦେଖୁଛୁ ମା ଯିବି ହଁ ତୁମେ କ'ଣ ସତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି? ଇ ମା ଇ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମୋତେ ତ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି? ନା କାହିଁକି ମୋ ମନଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ଇ ମା ଏ ସତ ସତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ନୁହେଁ ମାନେ ଏଇ ହଁ ପାଖକୁ ଆସୁନ ଆସିଲ ହଁ আই লাভ ইউ ସଲା ଆଉ ଥରେ କହିବ ଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଧରିଛି ଯାଉନ ପାଗଳ ଏ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଚାଲି ଯାଉଛ ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପିତା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଅଛି ହଁ ପିତା ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କାରାଗାର ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା ତ ବଡ଼ମାକୁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା କରିବା ପିତା